Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Ndugu wapenzi, tunaazimisha ibada hii ya misa iliyo ya shukrani kwa maajabu ya Mungu, yeye ambaye alitupa mama yetu Kisomba, na kwa mapendo yake alimtoa, alimuita kwake kunapita leo. Tutamwombea kwa Mungu ili amuondolee dhambi zake, amupe tuzo la kazi ambalo alikutendea hapa duniani. Tutaombea jamaa yake yote, na kwa namna ya pekee tutaombea wengine wa jamaa hii: Lazaro Mudogo, Ana na Mulengo, Petro Mudogo, Etienne Mudogo, Elizabeth Mudogo, Joseph Mudogo, Antoinette Mudogo, Joel Mudogo, Eme Mudogo, Ali Mudogo, Pesa Mudogo, Jean Mushengezi na Gabriel Mushengezi. Kwa kuwa hali yetu ya dhambi haituitikii kuombea wale ambao walitumikia mema Mwenyezi Mungu, basi mbele ya yote tumwendee, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Ee Mungu, unawatukuza waamini na kuwapa uzima. Umetukomboa kwa kifo na ufufuko wa mwana wako. Umwonee mtumishi wako mama na dada yetu Edwige Kisomba huruma, naye aliyeamini fungo la ufufuko wetu astahili kupewa heri ya milele kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane. Sifa kwako Bwana. Siku zile Yesu akawaambia wafuasi wake, moyo wenu usihangaike. Mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Katika nyumba ya Babangu mna makao mengi; kama sivyo, ningewaliambia ninyi kwamba nakwenda kuwawekea mahali tayari. Na nitakapokwisha kwenda kuwawekea mahali tayari, nitakuja tena na kuwatwaa pamoja nami, ili pale nilipo mimi ninyi pia muwe hapo. Na mnajua njia ya kwenda huko niendako. Toma akamwambia, ati Bwana, hatujui uendako, na njia tungejuaje? Yesu akamjibu, mimi ni njia na ukweli na uzima. Mtu hawezi kufika kwa Baba asipopita kwangu. Tushangilie neno la Bwana. Tunakutolea hiyo na divai kwa namna Mungu atakase roho ya mtoto wetu mama yetu, ampokee mbinguni, awe na furaha na atuombeane
wandugu wa familia wote, tukuwe na furaha na amani. Amen. Mungu Mwenyezi apokee sadaka hii, abariki jamaa yenu, watoto na wakubwa, abariki kazi zenu mbalimbali na mipango mbalimbali za jamaa yenu, muishi katika amani, umoja na mapendo ya aliyeishi na kutawala milele na milele. Shukuru Bwana Mungu wetu. Alikubali kufa tupate sisi wote. Mwana-kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia, heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana. Ee Bwana, sistahili neno mwangu, lakini sema neno moja tu, nalo langu litapona. Tunakoresha ibada hii ya misa. Mbele ya kupewa baraka, tunaalika mmoja wa jamaa anaweza tamka neno fulani kwa ajili ya jamaa ya mdogo. Ndugu wapenzi, hamjambo. Kwa jina ya jamaa ya ndugu yetu kubwa yetu Didi mdogo, tunasema asante sana kwa alama hii ya upendo ambayo tumeonyesha siku ya leo, siku ambayo sote pamoja tunakuwa tukikumbuka kifo ya aliyekuwa mama yetu, dada yetu, rafiki yetu ambaye tulimpenda sana, marehemu mama Edwige Kisomba mdogo. Kwa siku ya leo, ndugu yetu Didi mdogo amesema ya kwamba nipate kuwashukuru na nipate kuwasomea neno lake la shukrani kwa siku ya leo. Chers frères et sœurs, grande est ma joie de vous savoir aussi nombreux en ce jour de recueillement en vue de rendre hommage à ma très chère épouse, maman Edwige Kisomba Mudogo, d'heureuse mémoire, qui nous a quittés depuis maintenant une année. Au nom de ma famille propre et au nom de tous mes frères et sœurs, veuillez recevoir par ces mots l'expression de mes gratitudes. Qui fut maman Edwige Kisomba Mudogo? Kisomba Mudogo est née à Kinshasa le 14 février 1975. Elle était la fille de M. Etisomba Luanga Robert, décédé, et de Madame Alice Apendeki, en vie. Dans sa tendre enfance, maman Edwige Etisomba Mudogo fréquenta l'école primaire connue sous le nom de lycée Bosangani avant de fournir ses armes au sein du collège Monseigneur Moké, d'où elle termina avec brio ses études secondaires. Elle a fait ses études du niveau supérieur à l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM en cycle à Kinshasa. Après ses études, elle va se marier en ma personne, Didi Mudogo Rainiza,
Rainizana et de notre union naquirent 5 brillants enfants, dont 2 filles et 3 garçons. Il s'agit de Patricia Mudogo, Serge Mudogo, Roby Mudogo, Omela Mudogo et Madel Mudogo. Tous ces enfants sont présentement ici à l'étranger avec moi. Ma très chère épouse était une femme exceptionnelle, spéciale, brave, magnifique, dotée de vertus multiples, dont nombreux d'entre nous en étaient certainement témoins. Notamment sa gentillesse, sa générosité, son accueil, sa bienfaisance, la liste étant longue. Comprenez mon émotion. Elle était une fervente chrétienne qui confessait la foi catholique et s'est investie à élever ses enfants selon le modèle de Jésus-Christ. En ce moment que nous commémorons la première année depuis sa disparition, moi-même ainsi que les enfants, nous sommes en train de faire la même chose ici aux États-Unis, entourés de beaucoup d'amis. Pareille commémoration se déroule également à Kampala et à Kinshasa simultanément. C'est ce qui justifie mon absence parmi vous, ainsi que celle des enfants Mudogo. Que toute la gloire revienne à Dieu, l'auteur de tout souffle. Je vous remercie. Hiyo ni maneno ya ndugu yetu Papa Didi Mudogo ambaye amepatikana huko Etazini. Kwa hiyo tunasema asante sana, Mungu apate kutubariki na upendo kama na hii ipate kuendelea. Baada ya maombi ya baraka ya padri, sote pamoja tutaelekea kwa wale ambao wamepata invitation, wageni wenye kutokea Bukavu wataingia hapo kwenye lupango ya Papa Didi Mudogo, na wale ambao wa ndugu wa jamaa na wengine wataelekea hapo kwenye nyumba ya jamaa, yaani kwa mama, kwa tate, mama Joe. Ndipo kutakuwa kikombe kidogo ya maji ambao tutaweza kugawanya. Kwa hiyo tunasema asante sana kwetu nyote. Mungu apate kutubariki. Amen. Amen.